Nas Penoy! Ay, pruba daw tayo kita kimaneha motor noy. Ay, anda kita ng Katkat Village noy. Como uten bali destination aki banda kanila noy. Monton klase de aktibidades que pwede asikin noy. Niya noy. Sige te comigo. Before kita travel sa Paraalia noy. Bene ay almorzaan kita noy. Aki lang donde di amon hotel onde kami esta noy. Libre ate ki breakfast noy. Por eso na aki akat kami na kome noy. Oh, aki lang na Pais Hotel noy. Rato lang ti aki noy. 1,570 pesos lang noy el dia kita paga aki noy. 4 persona kal kami noy. Noche y 4 días man kami estallas noy. Sulit yan noy kay DVD man kakanamon 4 noy. Y di mi barkada ya playa man man motor do kami para anda Paraalia noy. Nakustaw del hotel onde kami esta noy. Cheta dali renta noy de motor noy. Dali sila ki renta noy 120,000 Vietnam dong lang noy. Man convert to na pesos noy. Ilang na 280 pesos noy. Entero dia to kalay usah noy. Pero hindi pa entro el gasolina noy. Pone pakita ko ng gasolina ka noy. Pero barato lamang kil gasolina noy. Numato ang problema na gasolina noy. Bene ay prove kita international man motor noy oh. Bien bonito noy oh. Kay el di la helmet noy oh mira ustedes oh. Como sombrero laman noy. Na hindi tanto peso na kabeza noy. Mira tayo ustedes ko view onde kami nakapasa noy oh. Bien bale gat noy. Iyaligay kami na Katkat Village noy oh. Nasiligat to aki noy ay para pa to kanila entrance noy. Alitamen ere na 350,000 Vietnam dong noy. Tuya lang si mang convert para Philippine pesos noy. Kay dulta kanse man yung mang convert ki convert noy. Para si Keto man abel di la rainbow slides noy. Paketan to 40,000 Vietnam dong noy oh. Barato lang ese noy. No tumang problema. Importante bali dito eksperyensya ki anda to aki noy. Ini ay pruba kita todo noy. Si kosa ba sila takaba ofrece aki noy. I mga momento noy ta entret kami na rainbow slides noy oh. Kay bien sikat kami kat na TikTok noy. Por eso hindi pwede sini kita ko na siya ipruba noy. Wait! Sa record ka ba? Oh my God! Nah, ya uwi to kun madam noy. Ite bien alto kalagat rainbow slides kita abla sila kinoy. Por eso bien makaasustar gat noy. Bene ay lipa pay konti ko bulcha kinoy. En monton pati sila mga aktibidades kita ofrece aki noy. Uno ya kinoy altila mga local costumes noy oh. Nah bien bale gat noy. Bien adorno tegat mga costume di ila noy oh. Pero abla sila noy. Kaya lo bali to experience aki noy na Katkat Village. Kung si man renta to kanila costume noy. Kabar sige to kami na kinadila village noy. Nah syempre bien sabalin to so manti kita noy. Ya probatan si kita noy mang costume noy. Para natin ba itong eksperyensya kaya anda kita kinoy. Siyempre, once in a lifetime lang kita iginda kinoy. Por eso, prubayal ko sa disita ipruba noy. El man renta el costume noy. Cosa tu pensamiento. Na ay espera to di mio parto aquí na Katkat Village noy. Imang costume kita noy. Tidalyo con ustedes el total que cuánto kat kami kaya kabagata noy. Hasta quiera este video noy. En este wisho.